Also, I would like to welcome group number 11, Natya Priya, I'm sorry. And the group performers are Anya, Amulya, Harini, Hasini, Iha, Nitya Lakshmi, Niveda, Srivika, Niyati, Isha, Aditi Aparna, Ruchita and Manasvi. Please welcome them to the stage. Thank you so much. Natritadim tananam tadaradani nadridritum nadridritum tritillilla 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 natritadim tananam tattajam tattajam tajam ta ta jam ta jam ta jam kradagradum 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 tattajam tattajam tajam ta ta jam kradagradum tattajam ta kradagradum tajam tajam ta kradagradum tajam ta tajam tajam ta ta jam ta jam ta jam kradagradum ta jam ta jam ta jam kradagradum takatiku 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 kradagradum natritadim tananam tadaradani nadridritum nadridritum tritillilla natritadim tananam tadaradani nadridritum nadridritum tritillilla natritadim tananam madhuragaanam
తరిగిడజం తజనుతా తరిగిడజం తరిగిడజం తజనుతా లవ్లీ పర్ఫార్మెన్స్. ఒక్కసారి గట్టిగా పిల్లల కోసం చప్పట్లు కొడితే ఎంత బాగుంటుందండి. అంతేనా? నేను టాంపా అంటే ఇంత ఎనర్జీ ఉంటుందా? నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశానే. బెటర్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.